الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة كلهم في الضلالة إلا السواد الأعظم قالوا يا رسول الله ومن السواد الأعظم قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي من لم يمار في دين الله ومن لم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب غفر له رواه الطبراني في الكبير. حضرت انس رضي الله تعالى عنه سنجان لاشي تمنى صلى الله عليه وسلم مشي ذروا المراء سادنا ديما اتوتا مي اني مبوا جاني باجون لي سورو إسرائيلي بني إسرائيل بيولا إسرائيلي ميون وريها تادنا ريما أتاوتا مي نيم واغيري أدوى جاو كون سينة تفوي نو نصارى ريغا كريان ريغا كون سينة نفوي بيرو دي أمتغا كون سينة نو حديث تبو ما كون سينة تنفوي دي quay ra lại mẹ, ấy đi chơi mà Sahabaria sau thái này ya Rasulullah, ấy đi con sẽ tung phơi đi anh tập phơi về ông illa wahida, tập phơi về ông như mẹ, cha này phơi đi cả, ở bên ngay yêu đoa mẹ, ấy đi chơi mà Sahabaria sau thái này ya Rasulullah, ấy đi ông như mẹ phơi, فرقة ناجية, فرقة منصورة. طائفة منصورة ألا بغاني كوني يامي أو ميمي أفوغا بدوري ليلو لماذا شوت هذا دي حديث ما سواد الأعظم لو بيوري سواد الأعظم ما أبا جانلو ليالو لام هاري ما شي ملو بيوري إلي جي ما صحاباريا شوت هذا قالوا يا رسول الله سواد الأعظم لو بيوري دي بغا pare chalo lo shin pya ba so ro Taman sallam ka ba pya de man kana ala ma ana alayhi wa ashabi nga ko ro ne nga ko ro ye ashab tawa ka ri shi kai de lang sin paw ma shi nide lu de ha aung myin me puggol de Allah bek kani aku nyi ya me puggol de phit de ai di puggol de ye لكنا تقول جماعة تمام صلى الله عليه وسلم تنجا وارد حديث ما طبرانية الكبيرة جامع تنجا وارد حديث أما نا كنا تون شوية عاده نبكو أتوه شيء زمنا تيا كنا سنة شيء ما تمام صلى الله عليه وسلم نه أصحاب دورية لانزي بماشيره بقوليه أو ميمويا أي بقوليه يجين نكوكو ديما تنبيا واري دي حديث ما من لم يمار في دين الله الله يدادنا نبتة بيرو أتوتا مي أنيم مبواو ألي بقوليها أو ميمو يامي بقوليها تمام سلام نه تمام سلام نه أصحاب دولية لاندي بماشين يري بقوليها دادنا ريما أتوتا مي أنيم مبواو نو تشيكا ومن لم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب غفر له بذنب غفر له سورة بذنب كبيرة الوشمية كل لا ما كبيرة كنا جاو أهل التوحيد توحيد بماشيني ره مسلم توتيو غو ميا كافر لو فتوى ما بيجو نو تمام صلى الله عليه وسلم لازم بماشيره أصحاب دوريه تمام صلى الله عليه وسلم تواقعي ये लांजी पर माची रे बगुरी है बदूरी ले तादाना ने पत्ते लाए अठाव उठा में अजे मवाबू तौहीद पर माची रे मुस्लिम तो उठ्याओ गोफ्या कबीरा अपने जी चूनो ने अडवा जाओ काफिर लोग तो हम बेऊ
أهل بوغوريغو أهل حديث لولا كوري أهل سنة لولا كوري نعم أهل حديث لولا كوري أهل سنة لولا كوري سورة كاكومي دازوين أهل حديثنا أهل سنة نفس لوها دودو بلا حديثنا سنة قواشامو شيدلا سنة حديثنا بدر برموضو سياتين جامع حديث أديبك سلوم أديبك سلوشي حديثك الجديد ضد القديم أخويا سنجين بي أثيبو حديث لوكور نقول حديث له كلام سقاو له حديث لوكور وفي الاصطلاح محدثين حديث تودي بنياشينيات تاما حديث بابو كوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصفة خلقية أو خلقية تمنى صلى الله عليه وسلم يا ميتوجه لو سانجه أديبيوجه تمنى صلى الله عليه وسلم يوباندنا صحابة تيمبياجه تمنى صلى الله عليه وسلم زاري تامونه بدر صحابة تيمبياجه إذا حديث لوكول نو حديث كاباو كوله تمنى صلى الله عليه وسلم يا ميتوجه تمنى صلى الله عليه وسلم يا لو سانجه تمنى صلى الله عليه وسلم يا أديبيوجه توقف لونغو حديث لوكول قومي هذه الدائمة جنورو مبادئ الأصول شيخ أحمد سعيد أحمد بالامبوري رحمه حفظه الله شيخ الحديث دار العلوم ديوبانية شيخ الحديث دار العلوم ديوبان إنديا ماشيرة دار العلوم ديوبانية شيخ الحديث مولانا سعيد أحمد بالامبوري سبيت كان مبادئ الأصول اللي كان سامينا نا سامينا تونجنا نعمة تعريف السنة سنة يعني السنة لغة الطريقة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقرير سعيد أحمد بالامبوري سبقا بابيوله سنة سورة تمانمية صلى الله عليه وسلم يا ميتوجه لو سونجه تيبيوجه سنة سورة أمني تمانمية صلى الله عليه وسلم لو خيره نا لانزين کو بيورا سنت تمانمية صلى الله عليه وسلم لو خيره سورة أدي لانزين کو سعيد أحمد بالامبوري سبقا بابيورا له تمانمية صلى الله عليه وسلم يا من قول لو سونجه من فعل تمانمية صلى الله عليه وسلم يا ميتوجه لو سونجه تيبيوجه إلى رأيالونغو سنة لوكور تاسولوشي हैं حديث ने सुन्नत का टूटूगे फिक्र बनियाशी ने ठामा सुन्नत जोरा फरज है संजीबे फरज का मालूम नहीं है सुन्नत जोरा तमाम इस्लाम ये लोग समझे ना तमाम लांजे अरे लांजे अम्ये लोग रेसोल्यूशन है सुन्नत मुआक्कदा अल्लाह तकादले तदमा लोला है yang banyak kalau resolusi ada sunnah dizaida. Farad ya sanjim be matru ada sunnah gotong ne. Na fuqaha dono. No muhaddithin si malabiro. Muhaddithin si malabiro ma. Muhaddithin sura hadith tu ti banyasin si malabiro. Hadith ne sunnah ne adu be. Ahle hadith log biora ne ahle sunnah biora ade be adu be. Ahle hadith ne ahle sunnah ade be تدوه بما قالوا مو مشيو سورة أدي دائما أصول الفقه سورة جان سامينا تونزنا النما نا تونزنا النما السنة اصطلاحا ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. نو أصول الفقه كان سامعنا كنا بلو لتونج أن نمالة
Tamanaya Sunnah Surah, Tamanaya Sallallahu Alaihi Wasallam yet, Maitri jet, Low Sound jet, and Deep jet. Hadith Gale, Tamanaya Min Qol, Fa'al Takrir. Surah Ahle Sunnah Ahle Hadith Ga, a table to do it. Brahma Kwachamu Michu, that don't tell Hana Bionina. Now the good on the Ome. Tanoru Zima, Amir. Dima Gushin Mama Bima water channing and Imayo. No, Thenere Kutube Sita, Kutube Hadith, Kutube Sunnah, Sita Robiore, Bukhari, Muslim, Hadith, Sunnah, Jan, Ji, Chow Jan, Zubiro. Taunama Thenere, Bukhari, Muslim, no, Tirmidhi, Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah. Eddie Janji Chow Janji, Eddie Janji Chow Jan Name Utono Yopam, Tadrali Minajina Maya di Name or Blazon Madija. Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, you remember Bukhari, Sahih Eddie Jaya Name Al Jami ul Musnad Sahih ul Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa Sunanihi wa Ayame. Imam Bukhari Babiole. Tamanaya Sallallahu Sunnah Tori would know the Matembara, Sunani, Tamanaya Sunnati would Matembara. Kagomi Bukhari Chante Kusro and Sunnah Day. No Muslim Name Al Musnadu Sahih al Mukhtasar Minas Sunan Binakl al Adli and al Adli ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sahih Muslim Imam Muslim Gala to a town Name Batarale. المسند الصحيح المختصر من السنن سنن دي تنبير عليك جامع الترمذي معروف بسنن الترمذي ترمذي إمام الترمذي سنن الترمذي سنن دوري وتنبير عليك السنن الصغرى المعروف بسنن النسائي سنن النسائي إمام النسائي سنن دوري تنبير عليك هذا حديث ثاني سنن أبي داود Abu Dawud Sunan, Tamanasa Sunan de Timara, Sunan Ibn Majah, Ibn Majah Rahimahullah, to Timara Sunan Dojan. So, Janji Chow Jan, Amir Pane Janiga, Sunan de Lubiore. No, Dijane and Timdame, so ye Elada, Ele Hadis de Dilu Lamani, Ele Sunni Mahudro, Torua Sunni. No, Chanomita Kanjinaga Bamadi, Nyamadi, Hala, Barambara, Atautame, Saloni go. Ah, Naruaro, Hala, Uson Siaro Yidi, Uson Siaro Yidiga, Sunni Riba, Tua Ho Boguria Sunni Mogu, Narua Sunni, no? Narua Mukallid, Huluria, Gairi Mukallid, Mukallid, Gairi Mukallid, Sunni, Ele Hadith, Dido, Saloni go, Temdabio, Ummadgo, Beati, a say a Mwamwa, a say a bang, a tea logoma, say won't go out, General Saloni Male. Allow Jumiaga was Samakumul Muslimin. Ya Ayual Muslimun, Ya Ayual Mu'minun, or Iman Sene. Allow Jumiaga Karu Pirana Mega Muslim. Allow Jumia Korada Iman Sene. The Muslim Zurena me Aurehama Toru Hala Muslim Silum Nuni Iman Shen Zure. Momin is Salone and Janurua, Silon Yunibi. Direma Janurua, Hanafi, Shafi, Maliki, Ambali, Salafi, Ala, O Sadi, O Barilui, Kadiani, Nameri, Diti, Bibromadi, Umadgo, say a Moa, Piao Janurus, Petty said Lodomane, Tano Yoraga. Umaga Silo Ninubo, Guadine, Capaga. Silo Ninubo, Chudani Jai. No? Uba Dunu Didi, Baga Didiga, Alo Silo Ninubo,
no tui sibu silo ninyubu silo ninyumu ina kaya silo ja ninyu ja silo ninyubu dwe peko ni re chema da diluria gairi muqallid de diluria sunni de diluria hadith de diluria salafi de bama adaipe mashi de salon ni atau tha me tong pi do di ummat ko sei amwa pi do u song sia ro ji ji so pi do ma ummat ko be a chain thi a sei amwa phit aung lou ni ma leကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ gairi muqallid လို့ပြောတယ် muqallid လို့ပြောတယ် muqallid gairi muqallid ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကအလာကအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ ummat ကိုခွဲပါလို့ပြောထားတာ muqallid ဆိုတဲ့စလုံးခင်ဗျားတို့သုံးမှခင်ဗျားတို့ဂျန်နတ်ပေးမယ် muqallid လို့မသုံးရင်ခင်ဗျားတို့ဂျာနမ်ကြမယ်ကုရ်အာန်ရဲ့ဟာဒီသ်ကနေခင်ဗျားတို့ပြောလို့ရဲတာအထောက်အထားရှိလားဒါ muqallid ဒါ gairi muqallid ဟလာဒါ sunni ဒါမ sunni ဟလာဒါကဟို salafi ဒါမ salafi ဟလာဒါကတော့ဟို qallid ဒါ muqallid ခင်ဗျား qallid muqallid ပြောပြီးမှအလ္လာဟ်စီမှာဂျန်နတ်တယူကျွန်တော်တို့ပြဿနာမချဘူးနော်ခင်ဗျားဘာပြောပြီးမှအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကိုလိမ်ပြီးတော့ခင်ဗျားဂျန်နတ်ယူလို့ရရင်တက်ယူလိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ ummat ကိုဒီလိုအစိတ်အမွာဖြစ်အောင်မလုပ်ကြနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာကခင်ဗျားတို့ပြောရတဲ့ဒီ muqallid တို့ gairi muqallid တို့နော်ဒါအဟလ်ဟာဒီသ်တွေဒါအဟလ်ဆွန်နတ်တွေမတူဘူးဒီလူတွေပြောပြီးတော့ ummat ကိုအစိတ်အမွာမလုပ်ကြနဲ့ခင်ဗျားတို့ကုရ်အာန်တရားနဲ့ဟာဒီသ်တရားနဲ့ဒီစလုံးတွေရဲ့ဟလာခင်ဗျားတို့ပြလို့ရမလားကျွန်တော်တောင်းမှစိတ်မဆိုးနဲ့ပြဿနာလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ ummat ကိုအယိုးခံမွတ်စလင်တို့ကြီးကိုတနာပါကျင့်နာပါညံ့ကြပါအစိတ်အမွာမလုပ်ကြတော့နဲ့နော်ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးတခါတည်းဟိုရောကောသွားမလားမဟုတ်ဘူးရောကောသွားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထောက်ထားရှိတယ်အစ္စလာမ်မှာအထောက်ထားရှိတယ်ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်အဂျမာကယာစ်ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ကုရ်အာန်တရားနဲ့တင်ပြဟာဒီသ်တရားနဲ့တင်ပြဆွန်နတ်တော်နဲ့တင်ပြတသရအလင်ပညာရှင်တွေရဲ့တညီတညွတ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတင်ပြတသရအလင်ပညာရှင်တွေရဲ့ကယာစ်သူတို့ရဲ့တုံးသားချက်တွေသူတို့ရဲ့အဆိုတွေကိုကုရ်အာန်နဲ့ကိုက်ညီနေသူတို့ချင်းယူကြမကိုက်ညီဘူးသူတို့ချင်းမယူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစင်လာတွေကိုကျွန်တော်ပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြမယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ကိုဦးစားပေးရှာရမယ်ပြီးတော့ဟာဒီသ်ကိုကျွန်တော်ရှာရမယ်အဲ့ဒီမှာမတွေ့ရင်ကျွန်တော်အဂျမာလို့ပြောတဲ့သဇာအလီပညာရှင်တွေတညီတညွတ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှာရမယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခယာသ်ကိုရှာရမယ်ဟိုအပေါ်ကနေကျွန်တော်အောက်ကိုဒါစီထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြောင်းပြန်လုပ်ပလိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ခယာသဇာအလီပညာရှင်ရဲ့အဆိုကိုပထမဦးဆုံးဦးစားပေးပထမရှာဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အဆိုဦးဆောင်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အဆိုဟာလာအကာဘေတွေရဲ့အဆိုအကြီးကဲတွေရဲ့အဆိုအီမမ်တွေရဲ့အဆိုပီရ်ဇပ်တွေရဲ့အဆိုမုဖတီဇပ်တွေရဲ့အဆိုမုဖတီဇပ်ကလည်းအဒီဒီဟာလာပီရ်ဇပ်ကလည်းအဒီဒီဟာလာဆရာဦးဆောင်ဆရာတော်ကြီးလည်းအဒီဒီဟာလာဒီဆရာတော်ကြီးတွေဒီပီရ်ဇပ်ကြီးတွေဒီသူတော်စင်ကြီးတွေဒီသူတော်စင်လာတွေဒီသူတော်စင်အသေးလေးဒီသူတော်စင်တွေရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ဗာဆုံးနောက်ဆုံးဗာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလရှိကိုရောက်ချင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတော်စင်တွေဟိုတနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်သွဲကျွန်တော်တို့ငှားတာပေါ့အောင်သွဲငှားပြီးတော့မှအလရှိသွားချင်းတော့အောင်သွဲနဲ့ပဲညားသွားတာကအများကြီးရှိတယ်ပြောချင်းတဲ့သဘောကဒီလူကြီးရဲ့နောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကြံသွားတယ်အလရှိကိုမရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာကအဓိကထားပြီးတော့မှဒီအထောက်ထားမရှိတဲ့စလုံးတွေကိုတုံးပြီးတော့ ummat ကိုအစိတ်အမွာဖြစ်အောင်မလုပ်ကြနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မွတ်စလင်ညီနောင်တွေပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဟာလာအီမန်ရှင်တွေပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကုရ်အာန်ဟာဒီသ်မှာကယာစ်ကိုလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ညီနောင်ကြီးပဲเนาะတသရအလင်ပညာရှင်တွေတခုပြောခြင်းအထောက်ထားနဲ့ပြောထောက်ထားမရှိဘူးကိုယ်ကလည်းမကြည့်မလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိတဲ့လူတွေနဲ့ထိုင်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာကကျွန်တော်ထောက်ထားနဲ့ပြောနေတာဒီမှာကျမ်းနဲ့ဒီမှာစာအုပ်နဲ့ပြောနေတယ်
Kemo Dawu Sunu in a house, Amo, Sabiora, the new general tenor, the new Siana, Sunu in a Tamaro, Sagabio in a Zulusi, Sagabio, but I but the woman General Sagabio Lumiao. Did you see why the Mari? Ling as a Tayasubroma, see why a John Sunu. No? Nay, the Mari, Time Roma, Sunu ya. Did he? A Gombiome Lana Kai Tolan Yi the Mari, Tanyama Time Roma, the Gabio Yare. Whoever I tell them, Pizamagoni, when they join. Tabime, come to Kudama Time, swimming in the room and see no room. Naru Buru, Nina, something Tanaka and I do the time the other Minua Basile. Minu Badaji the Mari, Minu Basile, Tanumia, Sunurumia. Sagabio, who told her she made like a total machine, Lamagana, Tolana Sagabio. They are Balani, show you only Biruma, Matgo, Sese, or Malojane. So, Mida Canina Bade, Tano Duame, Lanzin, Gushida Bade, Tamanomia, Sahaba, Tabi, Tebetabi, Tilanzin. Tamanomia Siani, Sahabari, Jare, the Korane, the Hadith, Eliani, Tabi, the Simjane, Tabi, and Tebetabi, the Simjane, Tazari, Benyashini, Tonusi, Simjane. Di Lanzi who Lurendo Ama, Bluman Ninomiao. Any Lanzi who Jonua, any Lanzi who Jonua, Khalid Beko, Mukhalid Beko, Hala Hadith Bebjo, Ele Mahadith Bebjo, Ele Sunnat Bebjo, Ele Masunat Bebjo, Di Lanzi who Twane to the Alu Janado Ame. Tamano, Sahaba, Tabin, Tebe Tabin, Eddie Lanzi, and Tantwani, Napi, Hala. Tomorrow, Sam Saba, Tabin, Tabe, Tabin, Eddie Landing good. Champion one in a duty, Koran, this guy, Nuna, Eddie Landing, Champion Boy, Janago Yawa, Eddie Duena Menga, Khalid with him, Makalid with him, Sunni with him, Matsuni with him, no, Ele Hadith with him, Mahadith with him, no, Salafi with him, Masalafi with him, Janat Gudama. Tonurua, Diane, the Karaho, Named baby, my cap, baby, my Harakana, Janat Lama Jua. No, come Hanavi Name, Nekana, you are Navajo, Kafama Jibra Hanavi, the Janad Yawame, or Kafama Salafi, Janam Dolam, Edori, Login and Allah, Chilo, a Tauta Yula, Ba, Bio, a Tauta, Shima, Chan, Edwa Jula, Pio Era, Tongo Fonsela, Fonsela, Romatonedi, Lame, Jono Fonse, I say, I the Chalava, Jonojima, Jono Madira, Major, and I don't know. No? That we met the Kushi. I told her that you are a Jan go there. No, I told her Koran, Hadith Matias, that Shariat, that Tayaroa, Timdalare, Talakan Biame, Abed and Lekan. Did I ever told her she been a Popiojan, looked and shout Biome? Hello, Hulu Lamane, Dulu Lamane, Dilu Tadana by Naru Biora, Tadana, Narum Biora, Matadana, shout Biorumia. No, I don't know Biora, Uson Searo, Yi, or Ushon Searo, Yi, Pepe, Belo Searo, Yi, Pepe, Tadana, I told her the Chile Koran, Hadith Machiasga, Bio, and a woman to Tealo and Lena Jindoame, Elo, I told her, Mashibene, Omadgo, say Mungwell, I say a Moama, Piao, Malo Java, Nelo, Chano Diani. Mitaya can Dicasari would soon go to say, I didn't oh, Sona Madua Busia, Generosiane Sunume. I had a son and I had this guy Madu. No? Kona Salafine or Hanavia Madu. Quanibare, Lobio, Chanogo, Elenel, Janolame. Janolesa or let Diga, Janofona Bala Diga, Janol Facebook, go let Diga, Janadu Labron Labiame. Hello, my hope and did I know who sounds there, who sounds there, or Yidi, Jobiro, or Madgo, say, Mamma, Malo Java, Nelo, Jano, and Numu, Mitayakane, Wakiru Dawana, Alhamdulillah, Robbil Alamin.